Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Matters program. आपका host इमरान रिजवी and again हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि आपके जो issues होंगे उसका कुछ advice देंगे आपको legal matters के मुताबिक. We're going to be covering litigation, representation and immigration. और ज़रा से माज़रत से कहते हैं ज़रा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है because of some technical problems. और चलता बात को आगे लेके चलता हूँ. हमारे जो मेन वकील हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब वो आज नहीं होंगे बिकॉज़ वो अपने लीव पे हैं. उनके रिप्लेसमेंट में हमारे साथ हमारे एक और दोस्त हैं कॉलीग हैं वकील who will be sharing the platform. उनका अज़हर आलम साहब हैं. So मैं वेलकम करता हूँ पहले अज़हर आलम साहब को to the program. And of course we also have Shahid Mansoor who will be joining in the team as usual. अज़हर साहब आपसे मैं पहले शुरू करता हूँ. Just a little brief introduction that आपका experience and how long you've been doing the legal. तकरीबन यहाँ पे I started almost now. It's relatively quite old in the profession. हो गए तकरीबन between पुराने हो चुके हैं तकरीबन 10 साल से करीब आ चुका हूँ. तो मतलब आपको legal matters, immigration इन चीज़ों को आप जानते हैं और ये day to day dealing करते हैं. Very good. अच्छा शाहिद साहब again हमें जो अपने जो टाइम की वजह से हमें obviously short है तो हम ज़रा सा litigation के बारे में बात करेंगे PI. तो again the reason we want to talk about that is because loads of people want to talk about personal injury. Yes, and we can do that cases and we can look after that. तो आप थोड़ा सा बताएंगे what kind of clients we're looking at और किसका जो issue है what kind of requirement will be. Personal injury basically is anybody who's suffered slip, trip or road traffic accident in the last 3 years, then potentially as long as they've sustained or suffered some injuries, they can make a claim against the other party to recover some damages. And that could be koi passenger or koi including the passengers as well. Yeah, they can do. That's right. Excellent. Azhar bhai, aapne mention kara tha aapka bahut experience hai mashallah se aur aap ek वकील हैं रफ़ीक पार्टनरशिप सोलिसिटर्स में काम करते हैं लीज में एंड सो आपको तो ये केसेस आते रहते होंगे और आपने कवर रोज़ाना आते हैं ज़ाहिर के जैसे होते हैं पैसेंजर्स के काफ़ी आते हैं ज़ाहिर के वो रोज़ाना काफ़ी जो लोग कहीं पैसेंजर्स होते हैं जो मेन ड्राइवर्स होते हैं कहीं स्लिप एंड ट्रिप्स होते हैं कहीं ज़ाहिर के जैसे सुपर मार्केट्स में लोग स्लिप हो जाते हैं काफ़ी पे पेमेंट पे आगे पीछे जो मेडिकल नेग्लिजेंस भी हैं काफ़ी जो होते हैं ज़ाहिर के इन चीज़ों पे हम काफ़ी डील भी करते हैं यहाँ पे दफ्तर में. और जो इस तरह के होते हैं जैसे किसी को चोट लग जाए आउटसाइड ट्रिप हो जाए जी तो उसकी लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है उसका थोड़ा सा बता दें. सो जो लोकल अथॉरिटी की होती है कि दायरे को उनके कोशिश होनी चाहिए कि दायरे जो पेमेंट्स होते हैं दायरे के उनके पॉट होल जिसको कहते हैं दायरे के काफ़ी उनको दायरे रेगुलरली मेंटेन करनी चाहिए. और दायरे का अगर किसी का हादसा यहाँ पे हो जाता है उस पर ही होता है कि दायरे का ऑब्वियसली जैसे होते हैं लोग हमारे पास आते हैं तो हम दायरे का अपने कोई कॉलीग्स को भेजते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के क्या इनका है क्लेम कि नहीं. और दायरे का उसके बाद लोकल अथॉरिटी से रिकॉर्ड भी मांगी जाती है तो वहाँ से हम दायरे कोशिश ये करते हैं कि दायरे को उनका क्लेम जो होता है उसको दायरे काफ़ी जितना भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन गैदर करके लोकल अथॉरिटी के पास भेजते हैं वहाँ पे. ठीक है. तो मतलब ये तो काफ़ी सक्सेस होता होगा केसेस में. आजकल काफ़ी पॉट होल्स हैं यूके में तो पाकिस्तान की तरह यहाँ तो रोड ही ख़राब हो रहे हैं और आपने देखे पास भी ऐसी सिचुएशन. सो ये क्या अथॉरिटी का कोई टाइम होता है विद इन टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि इनका रेगुलरली जो होती है कि जिसका हाईवे मेंटेनेंस होती है ज़ाहिर वो काफ़ी ज़ाहिर उनका काम होता है कि ज़ाहिर के अंडर ऑब्लिगेशन जिसकी होती हैं कि रेगुलरली इसको मेंटेन होनी चाहिए इनकी रिकॉर्ड होनी चाहिए वहाँ पे ज़ाहिर का ऑब्वियसली अगर कोई हादसे की वजह से ज़ाहिर के ऑब्वियसली ड्यू टू एनीथिंग व्हिच इज़ अनफोरसीएबल ज़ाहिर का लोकल अथॉरिटी नहीं पहुँच सकती है देन व्हाट वी डू नॉर्मली से इज दे स्टिल अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टिगेट हिम. ऑफ कोर्स. अच्छा तो मैं अपने व्यूज़ एंड नाज़रीन से कहता हूँ आपको अगर हमें कांटेक्ट करना है हमारा टेलीफोन नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे और हमारा ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा ज़रूर कांटेक्ट करें एंड रिगार्डिंग एनी लीगल इश्यूज़. अब हम चलते हैं डिस्कस थोड़ा सा करते हैं अराउंड अबाउट द लिटिगेशन जो पुलिस का होता है. ऑब्वियसली वी हैव 24 आवर कॉल सिस्टम जहाँ वकील आ सकते हैं उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो किस केसेस में और क्या वजूहत होंगी जिसमें पुलिस को वकील आ सकते हैं. इदारे का ज़्यादातर ये होता है इदारे का वैसे आज का देखिए मसले ज़्यादा हमारे पता है आपको पता है हमारे माशरे में ज़्यादा ये हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस इदारे का अपनी कम्युनिटी में ये काफ़ी भी बढ़ चुके हैं आजकल उस पर भी हम डील करते हैं. इदारे को किसी के इदारे को अगर किस यहाँ पे इदारे को बेगम ने को अगर एलिगेशन लगा दिए डोमेस्टिक वायलेंस की उसके भी हम पुलिस स्टेशन पे उसके भी डील करते हैं. जैसे इदारे के थेफ्ट हो गया मर्डर हो गया इदारे के ऑब्वियसली क्रिमिनल भी होते हैं जैसे बेनिफिट एजेंसी के होते हैं वो भी क्रिमिनल मैटर्स पे दिए जाते हैं तो वो इदारे को वो भी हम डील करते हैं काफ़ी. तो इदारे पे ये होता है ज़्यादातर को आप
آپ 24 آورس ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس نمبرز بھی ہوتے ہیں ادارے کے. جب کوئی ہمیں کرتا ہے ہم اس کو پولیس اسٹیشن کو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کس وجہ سے ادارے کے ان لوگوں نے پکڑا ہے. ادارے کو وہاں سے وہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کسٹڈی جو ہوتی ہے ریکارڈ ان سے لی جاتی ہے. ادارے کے جو آفیسر جو ڈیل کر رہا ہے اس کی بھی ہوتی ہے کہ ادارے کا مجھ سے ادارے معلومیت لے لیتے ہیں کہ ادارے کے اس کا کیا ہوا ہے ابھی تک. تو ادارے وہ لیٹرز نو کہ اس کے بعد ادارے وہ بتا دیں گے لوگ ہم ادارے کوشش کریں گے کہ اس کو ادارے انٹرویو کرنے کے لیے. کہیں دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انگریزی بول نہیں سکتا, اس کو فضارے اس کی مادری زبان کے ادارے کو انٹرپریٹر وہاں پہ لیا جاتا ہے. اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پہ پہنچ کے آرگنائز کر دیتے ہیں ٹائم کہ فلانی وقت ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ. تو یہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے جس کے پاس رائٹ ہوتی ہے to call a solicitor or legal representative, ان کے ادارے کو ان کے ادارے کا حق دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ادارے کے رائٹس ان کے بھی ہوتی ہیں ادارے کے. آبویسلی اپنی فیملی کو کر سکتے ہیں یا اپنے وکیل کو کر سکتا ہے. زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ ادارے کے اس کے بعد ادارے جو اگر ان کے فیملی وکیل ہیں تو فیملی وکیل ان کو کریں گے پولیس اسٹیشن پہ تو وہ بتا دیں گے کہ ادارے کا ہم اس کے وکیل ہیں. So basically organization gets contacted, they can contact for the defendant. Defendant کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں police station میں, and then they can get representation. We can, but I mean there are obviously there are some limitations to as well. For instance, if they're over 18, 18 سال سے اوپر ہیں, قانونی طور پہ ادارے کا آپ خود ادارے کا اپنے ڈیسائڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سا وکیل ہو. ادارے کا زیادہ تر ہمارے کمیونٹیز میں ہوتا ہے کہ ادارے کا کافی عرصے سے ادارے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ادارے کے یہ لوکل وکیل ہمارے ہیں, ادارے کے بہترین بھی ہیں, we will be there 24 hours ان کے ادارے کو ویسے سیوا پہ. ادارے اسی وجہ سے وہ ہمیں بھی کرتے ہیں ادارے کا آپ کوشش کریں. ہم کوشش کر سکتے ہیں پولیس اسٹیشن کرنے کے لیے کہ ادارے کا یہ ہمارا کلائنٹ ہے, ادارے کا اس کی فیملی نے ہمیں رابطہ کیا ہے, ادارے ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ادارے وہاں سے وہ بتا دے گا ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس کریں وہاں سے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. شاہد صاحب اب امیگریشن میٹر پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے آج کل نئے قانون آ رہے ہیں, اکتوبر میں نیو رولز ککتے ہیں, اپریل میں چینجز آ چکی تھی. یہ جو ہوتا ہے اس وقت جو کسی کو اپنے اسپاؤس کی کسی کو بلوانا ہے ہسبینڈ یا وائف, تو اس کی جو آج کل جو رولز ہیں they've changed again the income based which is very high. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, what can be done? Well, the income criteria is that if you want to bring over your spouse, then you should be earning a minimum of £18,600. That's the basic criteria. And also you need to have accommodation and so you need to show and English language is another criteria that you need to have. So اگر آپ ایگزامپل میں پوچھتا ہوں, اظہر بھائی آپ بتائیں, آپ تو کرتے رہتے ہیں کیسز. اگر کسی کے پاس وہاں بچہ ہو ان پاکستان, ایگزامپل ہمارا کنٹری ہے پاکستان, how are we going to, اس کا کیا چارجز ہوں گے؟ 18,600 is a fixed rate. Then what about a child, اس کا کیا ہے؟ اس کا قانونی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے کی یہ نیو ریگولیشن لے کے آئے تھے جولائی 2012 پہ, اس پہ یہ لاگو ہو چکی تھی کہ ادارے کے 18,600 جو ہوتی ہیں ادارے گروس انکم ہونی چاہیے خاتون اور یا مرد اگر جس کو لینا چاہتے ہیں. اگر ان کا بچے ہیں وہاں پہ ادارے کے انیشلی وہ 3,600 فار دا فرسٹ چائلڈ, جس کے معنی ہے کہ 22,400 ہونے چاہیے. اس کے بعد اگر بچے آپ کے اوپر ہوتے ہیں, ادارے کے 2 بچے ہیں مثال سے, پہلا جو ہوتا ہے 22,400, اس کے بعد 2,400 for each child on top, and it's a gross income, not net income. Right, gross. جی. So again, اگر کوئی جیسے not in is it working as a self-employed, اس کا کیا کرائٹیریا؟ ٹھیک ہے, like for example آپ کو تو پتا کوئی کام کرتا ہے کسی جگہ کے کوئی آرگنائزیشن, وہ تو دکھا سکتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں, I have this X amount income, pay slips. What about the self-employed? وہ اس سے کیا, I know accountant, اس کے تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے what do they need to show? Self-employed پہ اس پہ ہوتا ہے کہ ادارے کا obviously آپ کو 12 ماہ کے شو کرنے پڑیں گے اکاؤنٹس. ادارے کا آپ کام کریں جیسے بزنس اکاؤنٹس ہو گئے, پیسہ آ جا رہا ہے, کمپنی رجسٹرڈ ہونی چاہیے, انلینڈ ریونیو سے رجسٹریشن ہونی چاہیے, دین there's a sec جس کو کہتے ہیں SO 302 ہونا چاہیے, ادارے کے آپ شو کر رہے ہیں. اس کے بعد ادارے کے یہ ادھر ہوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹنٹ تیار کر کے دیتے ہیں اکاؤنٹس. اس کے بعد ادارے کا آپ کو انوائسز ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے, جہاں پہ آپ بزنس چلا رہے ہیں اس کے کم از کم رسیدیں ہونی چاہیے. دوسری بات ادارے کے اگر ایک یونٹ آپ نے لیا ہوا ہے کم از کم اس کی لیس ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ ادارے سیلف امپلائڈ ہیں. اس پہ ادارے پچھلے 12 ماہ سے ہونی چاہیے یہ چیز. اگر نہیں ہے تو ادارے کو زیادہ تر یہ پرابلم ہمیں کہ کافی کیسز ابھی ایگزامپل ابھی دے سکتا ہوں کہ ادارے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں جو کئی لوگ ادارے کے وہ ایڈوائز نہیں لیتے, ادارے کیس ڈال دیتے ہیں, تو ادارے اس کے بعد میں یہ ریفیوزل آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ تقریباً 6 ماہ 9 ماہ کے آگے اپیلوں پہ چڑھے جاتے ہیں. تو ادارے اس پہ پہلے سے ہم کہتے ہیں کہ لوگ پہلے قابل وکیل کو پکڑ لیں, ادارے ان سے پوچھ لیں, ادارے کے پراپر ایک پروسیجر کریں, ادارے ود ان 3 منتھس کا آپ کا کیس وہاں سے کلیئر ہو جاتے ہیں آسانی سے. سو تھینک یو. آپ سن رہے تھے ابھی ہمارے وکیل صاحب جو ہیں اظہر عالم صاحب, وہ ایکسپلین کر رہے تھے یہ رولز مطابق اباؤٹ دی اسپاؤس اور کیا رولز ہوتے ہیں بچوں کے آنے کے اپلیکیشن میں, کیا چیزیں آپ کو لانا چاہیے, اسپیشلی وی گاٹ بزنس.
आपसे ये होगा अगर आपको कांटेक्ट करना है आपका हमारा नंबर आ रहा होगा ऑन स्क्रीन एंड आल्सो ईमेल एड्रेस. शायद आपसे ये पूछना था तो ये 7 year रूल जो है आज का ऑब्वियसली इज एप्लीकेबल इसमें, तो आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं who is it going to be valid for and ये किस पे अप्लाई करता है? 7 year rules applies to the children who are born here in UK, and obviously they've been living here for the past 7 years, and under the humanitarian grounds they can then apply to the UKBA to be allowed to stay here, and on the basis of that then their parents can also come and apply to live with them. So that's the gist of it, the basic rule. Okay. Azhar bhai, aapne to cases deal with them regular basis. I know I'm aware of this. So 7 year rule. Children, like Shai Saab ne bhi mentioned, they've been living in the country 7 years. Children, these are dependent. They can apply. Isko thoda sa aap explain kar sakte hain that how impact kya hota hai on families, and it's under human rights as well. They can do this, and also UK ka jo Home Office ka legislation bhi hai. आपके पास केसेस भी ज़्यादातर ये होते हैं इदारे कि ये 18 साल से कम बच्चों के लिए अप्लाई किया जाता है. जो ज़्यादातर ये पहले था जिसको कहते थे हम DP 96 रूल, जो पहले जो कानूनी तौर पे थी यहाँ पे, वो भी वो उस पहले उन लोगों ने गवर्नमेंट ने इसको इदारे को जिसको इदारे के ख़त्म कर दी थी. अब इदारे ये पिछले साल से ये वापस आ चुके हैं, लागू हो चुके हैं यहाँ पे. जो बच्चे यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं, जिनके माँ बाप ही यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं, 18 साल से बच्चे कम हैं, इदारे का आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं और इदारे की ये यहाँ पे परवरिश करें. क्योंकि जैसे होता है कि इदारे का आपको पता है कि बच्चे यहाँ पे होते हैं, जब उसका एक माहौल, उसका उठना, उसका बैठना, इदारे का ओबियसली वो इदारे के यहाँ बरतानिया का, अगर एक यहाँ से 7 साल के बच्चे को वतन को आप भेज देते हैं पाकिस्तान पे एग्जाम्पल से, तो इदारे उसको तो शुरू से करना पड़ेगा. क्योंकि इदारे के यहाँ का बच्चा इदारे इंग्लिश ही ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलेगा यहाँ पे, मातृ ज़बान को कम नहीं है कि दूसरा क्लाइमेट, उसका कल्चर, जो उसका उठना बैठना इज़ टोटली डिफरेंट. So that's why the government has brought that back in. Yes, and the 10-year rule was phased out. The 10 years has been phased out now on this one. Okay, and that becomes a 14-year rule will be. The 14 years gone is now 20 years. 20. I mean, isn't that a bit unfair in the sense that you're going to be running for 20 years? It is. 20 years के बाद then you have to prove again? You have to prove 20 years, क्योंकि आपको 20 साल के बाद इदारे कानूनी तौर पर you have to prove that इदारे का आप यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि documentary evidence. So it's not automatically 20 years okay, that means you're not going to get automatic stay. You don't get automatically stay. What basically means the government brought the rule in as well on this one, because initially you get 2.5 years, then it's 2.5 years, then 2.5 years, then 2.5 years. After 10 years, you get the status. Technically, it's 30 years. Of 30 years. I mean, आप सुन रहे थे अभी ये जो 20 year rules, ये तो जो अभी explain कर रहे थे अभी अजहर भाई, वो ये explain कर रहे थे, ये तो period लंबा चलता है, it can take up to 30 years. अजहर साहब आपसे मैं पूछता हूँ, पहले ये होता था spouse get married UK में, anybody come from Pakistan gets married, it used to be 2.5 years, पहले 2.5 साल का होता था. Now they've changed to the long term. They have indeed. वो 5 साल का for 5 years now. So 5 years. So what they have to do is that ये होगा पहले initial 2.5 years, then another 2.5 years. Initially ये होता है कि दारे 2.5 साल का वीज़ा मिला जाएगा आपको, चाहे आप वतन से चाहे यहाँ से आप अप्लाई करें. वो 2.5 साल के बाद दारे का obviously you've got to show basically that you're living together, you're meeting the requirements. और उस पर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं कि जो रिक्वायरमेंट्स अभी आ चुकी है वो आपको ये भी शो करना पड़ता है कि हर सालों साल आप 18,600 अर्न करें. इसका माना ये होता है कि कॉम्बिनेशन दोनों मियाँ बीवी भी कर सकते हैं. ये लाजमी नहीं कि इदारे का अगर औरत इदारे वो कमा रही है तो उसको शो करना पड़, अगर उसने शोहर लेके आई है या शोहर से शादी की, जब मर्द ने की औरत इदारे को उसको शो करना है, ये दोनों इनकम आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, पर बीच में होनी चाहिए 18,600. ठीक है, आप आते हैं, आपके पास अभी कॉल आ रही है, उससे लेते हैं, शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, वेलकम साहब भाईजान. वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. जी आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो भाईजान, मेरा नाम सरबजीत है जी, मैं लीड से बोल रहा हूँ जी. अच्छा, सवाल करें जी. मैं सरबजीत हूँ, लीड से बोल रहा हूँ जी. जी वेलकम. आपकी आवाज़ आ रही है, आप हमें क्वेश्चन पूछे ना. जी, मैंने हैदर भाई से पूछना था कि मेरे एक फ्रेंड ने जो है ना वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया. ठीक है, तो उन्होंने 3 महीने हो गए अप्लाई किए को. ये पता करना था कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि हमें होम ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहिए या किसी सोलिसिटर से सलाह लेनी चाहिए. ठीक है, ओके, शुक्रिया. आप प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह हम आपको इसका सवाल का जवाब भी देंगे. अजहर साहब, ये अभी कॉल आई थी, ये मेंशन कर रहे थे वर्क परमिट 3 महीने हो चुके हैं, इनका कोई जवाब नहीं आया. कानूनी तौर पे इन पे होता है कि ये 6 माह के लिए होते हैं, क्योंकि इदारे के 6 माह के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड किए जाते हैं. अगर 6 माह से ऊपर हो चुका है तो इदारे दिन आप रब्ता करें वापस होम ऑफिस को कि मेरी एप्लीकेशन को डिले क्यों हो रही है. ओके, सो
آپ نے سن لیا تو جواب آپ کو مل چکا ہے. اگر 3 months سے ابو ہو جائیں 6 months ہو جائیں یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ ہوم آفس اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے وائی دی ڈیلیز ہے. چلیں وہ آپ سے کوشچن یہی چل رہا تھا ابھی ڈسکشن اباؤٹ اسپاؤسز اینڈ پیپل کین ریمین یونائٹڈ کنگڈم پیرنٹس آن دا بیس آف اے چائلڈ. تو یہ چائلڈ جو ہوگا اس کے بیس پہ پیرنٹس کین اپلائی. از دیٹ the purpose of the 7-year rule you've been talking about? The purpose of it is because in normal circumstances what you got to look at is the child doesn't have any status. Because you're born in the country does not mean automatically you get the right. یہ this is a very important question because some people sorry آپ کی جو بات میں نے کاٹ دی تھی میں اس لیے کہہ رہا تھا because کچھ فیملیز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں بیکاز ان کے یہاں بچے پیدا ہو گئے آٹومیٹکلی وہ برٹش ہیں. That is not the case. No, it isn't. So could you explain that so that ہم views ان کو بتا سکتے ہیں so that they have a good understanding? نہیں یہ ہوتا تھا کیونکہ کافی لوگ ہمارے یہی سوچتے ہیں کہ ڈائریکٹ جب اگر بچہ یہاں کا پیدائش ہو چکا ہے ڈائریکٹ اس کو آٹومیٹکلی رائٹس یہاں پہ ملی جاتی ہیں. نہیں وہ ملتی کیونکہ اسی وجہ سے قانونی طور پر یہ ڈائریکٹ لاگو کی گئی ابھی کے 7 سال پہ ڈائریکٹ بچہ رہ رہا ہے تو ڈائریکٹ ہم دیں گے. اگر نیچے 7 سال سے نیچے ہے ڈائریکٹ آپ ڈائریکٹ انسانیت حقوق پہ اپلائی کر سکتے ہیں. مگر جو نئی رولس جو آ رہی ہیں وہ کافی اسٹرنجنٹ آ چکی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 7 سال سے اوپر ہونی چاہیے. پھر بھی کئی لوگ تو اپلائی کرتے ہیں کہ جنہوں کا ہو سکے ہمیں مل جائے. پر ہم زیادہ یہی ایڈوائز کرتے ہیں لوگ 7 سال سے نیچے زیادہ تر یہ آپ کے بچے کم ملے گا. یہ چلیں ایک کال آ رہی ہے اسے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ویلکم ٹو دا پروگرام. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اصغر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. میرا اس وقت جو اسٹیٹس ہے وہ EU فیملی ویزا کے اوپر میں یہاں پہ ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا جو انیشیل یہ ویزا ہے 5 سال کا ہے جس میں 3 سال گزر چکے ہیں. اوکے. لیکن اس سے پہلے میں یعنی 2006 میں یہاں پہ UK میں آیا تھا. اس وقت میرا اسٹوڈنٹ ویزا تھا. اس کے بعد جو کہ 2 سال تک میں نے یہاں پہ ڈگری کی 1 سال کی اور اس کے بعد 2 سال کا پوسٹ اسٹڈی ویزا تھا. تو 2006 سے لے کر اس وقت 13 تک آلموسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال مجھے یہاں پہ ہو گئے ہیں. تو ابھی میرے ویسے اس EU فیملی ویزے کے ابھی 2 سال ہیں مزید اس کے کمپلیٹ ہونے کے جو 5 سال کا تھا. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا اگر مطلب 7 سال آلریڈی ہو چکے ہیں تو کیا میں اس سٹیج پہ ابھی اس کی ایکسپائریشن سے پہلے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں یا اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے یا مجھے 2 سال ویٹ کر کے پھر ہی کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. ول ڈسکس دیٹ ایشو. ابھی یہ کال جو ہے EU فیملی ویزا پہ فیملی پرمٹ پہ تھے and he's asking about ILR indefinite leave to remain. What's going to be implications on that one? Does he have to wait? We're getting 7 years میرے ہو جائیں گے. I've already spent the 5 years. یہاں پہ دینے کے دارے ایک چیز تو یہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ 7 سال ہو چکے ہیں کیونکہ قانونی طور پہ 10 سال ان کو شو کرنی پڑتی لیگالٹی کہ آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے 10 سال کے بعد. وہ تو آپ کے لیے لمبی ہو جائے گی اس طرف سے. اگر آپ دارے کہ EA نیشنل کے ڈیپینڈنس ہیں یہاں پہ 3 سال گزر چکے ہیں آپ 2 سال اور گزاریں اس کے دارے کو اوبیسلی پرووائڈیڈ آپ دونوں کی شادی اوبیسلی پیمنٹ ہو رہی ہے. EA نیشنل اپنی ایکسرسائز رائٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. وہ 5 سال کے بعد دارے قانونی طور پہ آٹومیٹکلی آپ کو پکی اسٹے مل جائے گی. ورنہ اگر آپ دوسری بیس پہ جا رہے ہیں تو وہ دارے 1 سال آگے جا کے آپ کو دارے پکی کرنی پڑے گی. بہت اچھا آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ابھی اب ایک اور کال آ رہی ہے اسے ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم کون؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ بزنس ویزے پہ انڈیفینٹ پاسبل ہے کہ لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ آن اے بزنس ویزا. اچھا. اور اس پہ میکسیمم کتنا ٹیکس جو ہو وہ ہونا چاہیے اور اس پہ انڈیفینٹ وغیرہ کا کیا پروسیجر ہے کہ شورلی لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے ذرا آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے اوکے آپ پروگرام واچ کرتے رہیں. وی ول ڈسکس دیٹ ناؤ. ٹرائی انٹریکٹیو پروگرام ہے. دس از انٹریکٹیو پروگرام اور اسی وجہ سے آپ ہمیں کال کریں کوشش کریں گے جواب آپ کو دینا. شاہد صاحب آن اے بزنس دس از بزنس ویزا کا وہ پوچھ رہی تھی indefinite leave to remain اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں on a business. پہلے تو یہ بتائیں بزنس کا کیا ہونا چاہیے. what's the criteria? I mean the criteria is that you need to invest £200,000 minimum in acquiring a business, and once you've done that then the UKBA actually initially issues a 3-year visa, and upon completion of 3 years and you need to submit your documentary evidence that you've been running a successful business, audited accounts, you apply for extension of your leave and you are granted further 2 years leave. And upon completion of the full 5 years then you are entitled to make a application for indefinite leave to remain here in the UK. ٹھیک ہے شاہد صاحب کال آ رہی ہے اسے شامل کرتے پھر آتے
अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. Imran Sahab, my name is Ali Amir. I'm calling from London. I just want to ask a question. Basically, I applied for my PSW last year when it was closing, and this year, like in April, they refused. Then I went to the tribunal, and tribunal appealed. They allowed my appeal, and then Home Office went in upper tribunal. They refused Home Office in both the places, and it is being now almost 25 days. Just want to know what is going to be next. Like, do I need to contact the Home Office about it, or are they going to send a letter to me? So if you can please let me know about that, yeah? Okay, आपने कब ये जो upper tribunal में जो भेजा था? It is about 25 days when I received a letter from upper tribunal that they have refused Home Office appeal, against the decision which was made in the tribunal in my favor. जी. Okay, ठीक है. Right, sir? जी. I'll listen to you on the TV then, Okay, yeah? you watch, आप watch करें and inshallah we'll try to as much as possible to answer you. अगर आप चाहते हैं then you can contact us off air as well. हमारे contact numbers भी होंगे, email address भी होता है, तो viewers उनसे यही request है please हमें contact करें off air as well. But obviously time shortage की वजह से हम आपको मुत्तसर जवाब देंगे. Azhar bhai, this one issue about the PSW and he was refused. He went to the upper tribunal and he's been refused 25 days ago. उनका letter आ चुका है. What can he do on this situation? Obviously he's quite concerned. Normal circumstances, I most likely will have a solicitor, and the solicitors can write back to the Home Office stating that the appeal has been your appeal has been dismissed in this instance. So therefore, if they're not obviously appealing any further, then normally goes to the appeal implementation department, whereby they will contact him and obviously say, right, can you please hand over your passport, and then also they'll ask for his passport size photographs. So nowadays what they're granting is residence cards, the small cards. पहले होता था visa passport, but आजकल residence card दिए जाते हैं, and then normally that will be granted on there for him. So आपको जवाब मिल गया होगा. अभी अजहर साहब ने explain कराई, तो आप उन्हें contact करें through आपका जो वकील होगा उसके पास आपकी details होंगे. आप उनसे बात करें तो उनसे फिर आप बताएंगे. They will be able to tell you about the Home Office. क्या होगा, आपको कार्ड मिलेगा and you'll be able to do something about it. अगर आप चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और information तो आप हमें please contact करें on our usual address and telephone numbers. We'll be more than happy to help you. अभी जो पहले कॉल एक आई थी on the business visa, शाहिद साहब आपने mention करा 200,000. Is it 200,000 in complete, or can it be in portions, like 100,000 from one partner, 100,000 from another? इसका so that viewers को पता चले that it can be broken. Yeah, the £200,000 is the total amount. How you split it is a different matter. So it can be split by if there are two partners trying to acquire the same business, they can apportion that £200,000. It could be £100,000 each, and they would still qualify for the business visa. So as I said, so people लोग apply कर सकते हैं जी. for business visa as a route to come to UK. The route to come to UK, they can apply on the business visas to come here. I mean, it depends. The lady, it depends on what basis she was asking. I mean, on a business visa, what Shahid has said is correct. But on the other hand, obviously, the business categories are varies now these days. So it depends on what category you're really applying for. I mean, initially, yes, the investment has to be 200,000. It has to be invested in a business. Once that's been approved, then initially it's been given grant. Thereafter, then you will have to show that you are actually also, they have conditions attached to it, that you've got to employ local, basically migrants from the country as well, resident workers, not basically from outside, because obviously one of the reasons is try to bring basically labour market, obviously, to get people off the benefits, and obviously to get the local residents to come in as well. So अगर कोई question ये करे, जैसे आपने mention करा £200,000, it could be split 100,000, two parties. अगर कोई UK में हुई, okay, yeah, हमारे कोई family का बंदा, he wants to do business, can he be a partner to that? In terms of being a partner into the business, into the you business. can be, but you've got to show that the money has been invested, and obviously, there's got to be some sort of incentive. In other words, if for instance, I give you an argument, if somebody's got a business here in the UK, or it's an argument, a news agent, I'll give you an example, but that business itself has to be shown there's 200,000 that's going to be invested in that one. If the business is only worth 50,000, you become a partnership, but what investment are you showing on there? It's got to be, it's part of those schemes where you got to show that the money is going to be invested and the money's availability is there. Otherwise, as you know, it can be opening a floodgate situation. But आजकल आपने देखा है, people can come to UK for medical reasons as well. That's a ground to come to for treatment. शायद साहब आपका जो है view इस पे, जैसे लोग यहाँ पे
highly skilled یا انڈسٹریل کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز, کچھ یہاں پہ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتی ان ڈیولپنگ کنٹریز, تو پیپل کین obviously come through the medical side? Well, I mean, obviously, if they've got a genuine illness and they need to actually have a letter from a consultant here who would actually confirm that obviously they are suffering from a life-threatening illness and which is curable, which is treatable as well, and basically how long it will take to treat the illness, because it's not a right that you can come here and live here indefinitely. You would be issued a 6 months visa on a medical grounds, although you can extend it, but the criteria is basically you're allowed into the country, you have your treatment, and then you are expected to return to your country of origin. So yes, you can come under medical visa to have your illness treated here by a UK British doctor or consultant, but again you can't stay here permanently on the basis that obviously you're here and you're having a treatment. You could put in an application after the initial 6 months period is over to apply for an extension. Again, you'll have to submit good reasons, medical reasons why your visa should be extended, but again it's kind of a one-off thing. Eventually you would be expected to return. And so there lies the dilemma. I mean, if somebody's coming genuinely just for a short term to have his or her illness treated, then yeah, by all means, it can be done. Yeah. So اسد صاحب, اس میں جو ٹریٹمنٹ کی مل سکتی ہے, آ سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے, وہ اس سے ان کو کیا دکھانا پڑے گا, ان کا انکم بیس دکھانا پڑے گا, دیکھیں افورڈیبلٹی, بیکاز یہاں تو انہوں نے چارج کرے NHS ریفارم اور یہ چینجز making it very strict on that. پہلے یہ ہوتا تھا یہاں پہ کافی لوگ آتے تھے, جیسے وطنوں سے عزیز آتے تھے لوگوں کے, یہاں پہ ٹریٹمنٹ کرا کے چلے جاتے تھے پیچھے. اس وجہ سے ظاہر کو یہ ہو چکے جس کو کہتے ہیں NHS ٹورسٹ, ظاہر کو گورنمنٹ اس چیز کو کریکٹ ڈاؤن کری ابھی. اور ظاہر کو اوبیسلی پہلی چیز ہے, ظاہر کہ آج کل جو عزیز آتے ہیں وطن سے, پہلا سوال ان سے آج کل ایئرپورٹ سے پوچھا جاتا ہے. ہمارے کئی کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہیں دفعہ کرتے ہیں. ابھی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, ایک خاتون آئی تھی, کافی عمر کی تھی, وہ ظاہر کو آئی تھی بیچاری, اس کو تھوڑا پتہ تھا کہ ظاہر ان لوگوں نے کیا پوچھنا تھا مجھے. ان لوگوں نے پوچھا کہ ظاہر کہ آپ نے کوئی اپنی خاتون تھی جس نے اسے پوچھا, اس نے کہا ہاں آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کرایا, ہاں اس نے کہا میں نے کرائی تھی آنکھیں یہاں پہ. تو وہاں سے وہ سوال اٹھا جب ان سے پتہ چلا کہ ظاہر کہ ہوا, ظاہر کو اس فیملی کو ظاہر ان لوگوں نے پاسپورٹ لے لیا تھا, مگر ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایویڈنس دیں اور اس ٹریٹمنٹ کا پیسہ دیں. بظاہر کوشش گورنمنٹ یہی کر رہی ہے کہ ظاہر کہ اس کو روک تھامی کرنے کے لیے, کہ ظاہر کہ یہ یہاں پہ ظاہر کہ آپ لوگ آتے ہیں اپنے عزیزوں کو ملنے کے, مگر آپ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں یہاں سے, تو یہ چیز وہ روک تھامی کے کر لیں. دوسری بات, جیسے آپ نے پوچھا میرے کالگ سے یہاں پہ ظاہر کہ آپ نے پوچھا کہ ان سے کہ ظاہر کہ سوال جو ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے میڈیکلی, جب لوگ آتے ہیں وہاں سے وطن سے, ان کو ظاہر کہ وہ رپورٹس بھیج دیتے ہیں یہاں سے. پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہوتی ہیں جیسے بوپرز ہو گئی جو میڈیکل پروفیشن سے, وہ آپ کے اوپینین دے دیتے ہیں کہ ظاہر کہ لوگ ان کو یہاں پہ بلایا جائے, ہم اس کو ڈائگنوسٹکس کرتے ہیں یہاں پہ, آگے ان کا ٹریٹمنٹس ہوتا ہے. وطن سے آنے سے پہلے ان کو ظاہر فائنینشلی شو کرنی پڑتی ہے ہمارے پاس پیسہ ہے. ظاہر گورنمنٹ کی یہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی انشورنس ہو, کوئی نہ کوئی جو کہ ظاہر کہ یہ شو کر سکتے ہیں, اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے دے سکتے ہیں یہاں پہ. جیسے یہ چیز سیٹسفائی کر لیتے ہیں ظاہر کہ اس کے بعد ان کو ویزا دیا جاتا ہے, اور ظاہر کنسلٹنٹ ان کو ریویو کرتا ہے. اگر فردر ٹریٹمنٹس کے لیے جا رہا ہے کہ اوبیسلی ان کو داخل اسپتال پہ جانا پڑے, تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ یو کین بیسکلی آسک فار ایکسٹینشن فردر. یہ کنسلٹنٹس آپ کو لکھ دیتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہوم آفس وہی کنڈیشن پوچھے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, کتنا عرصہ لگے گا. مسئلہ ایک بھی یہ بھی آتا ہے کہ ظاہر کہ قانونی طور پہ ایک پالیسی بھی ہے یہاں پہ, جب آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسپتالوں نے بھی بے علاج کر دیا ہے, ظاہر آپ کے چند مہینے آپ کے پاس ہیں. یہاں کی گورنمنٹ بھی ظاہر کمپیشنٹ بھی ہے کہ ظاہر کو وہ ظاہر کئی دفعہ ویزا دے دیتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مشکلات ہے کہ یہ وطن پہ ابھی جائیں گے. So there are ways as well on those. But what we do say is that if you're coming for medical grounds, do come for them, don't breach the rules. Of course. And آپ نے بہت ہی فنی طریقے سے کہا تھا NHS tourist. It is unfortunately. There's a lot of it. The government is attacking these things. I think that generally is for the big government, big issue آج کل یہ تو بنا ہے ساری پارٹیزوں کی. It is unfortunately. What about ابھی جیسے یہ ہم نے مینشن کرا تھا, we mentioned about شاہد صاحب ابھی اسپاؤس کا مینشن کرے 18,600, اور آپ بھی اس پہ کافی آپ نے اس پہ ڈسکشن کرے, تو یہ ڈیوائڈ نہیں ہو رہا ہے ابھی. we had all cross parties were discussing this, that families have been divided. Isn't that unfair? Because minimum wage آپ کو پتہ ہے, and then on top of that this is how they've been divided with the families.
आपका क्या व्यू है इसके बारे में? Have you had any cases? Obviously, you must have had. We have a lot of cases that come through, and where a lot of people are obviously saying, "Look, how am I going to meet this 18,000, 600 income?" There are ways. It's not just obviously showing employments. You can show basically if you got savings. The savings, the initial base saving is 16,000. Then, say for instance, if you're working, you're earning 15,000. And then you got 3,600, and then obviously if that's a shortfall 3,600, you got to show 16,000 plus basically 3,000 6 times by 2. So you got to show it is stringent. It is obviously a burden on an individual if they're not earning that much. आते हैं आपके पास अज़बाई, sorry to interrupt you. कॉल आ रही है, उसे शामिल कर दें. Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, मैं जफर बात कर रहा हूँ. मुझे आपसे आपको अभी ज्वाइन किया है. मुझे नहीं पता आप जवाब दे चुके हैं या नहीं, किसी ने पूछा है सवाल. मेरा सवाल ये है कि मैं पाकिस्तान से शादी करके आया हूँ अभी यहाँ. मैं आई एम अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, और मुझे क्या रिक्वायरमेंट है अपनी वाइफ को अप्लाई करने के लिए कि वो यहाँ आ जाए? ओके ठीक है. जफर भाई, कीप वाचिंग प्रोग्राम, विल डिस्कस दैट. जी अज़हर भाई, अभी मेंशन आप कर रहे थे, जो डिस्कशन कर रहे थे, आप उसे जारी रखें. ये कि इदारे काफ़ी लोग मुश्किलात में आ चुके हैं, क्योंकि अभी जो इदारे को होम सेलेक्ट कमेटी ने इदारे के इस पे इदारे डिबेट की थी कि इदारे के ये जो नई रूल्स आई हुए हैं इदारे के, इन लोगों के काफ़ी फैमिली टूट गए. इस पर कई बच्चे यहाँ पे हैं, कई फैमिलीज उधर टूट गए, बच्चे इदारे के लोग मुश्किलात में आ चुके हैं. तो गवर्नमेंट कोशिश तो ये कह रही है कि लोग हम कोशिश करें नेट माइग्रेशन को नीचे करने के. वो कह रहे हैं कि इदारे के इस चीज़ को इदारे का आपने अटैक करके दिए ज़्यादातर मुश्किलात में लोगों को डाल दिए. But there is ways, but I mean personally क्योंकि ये होगा कि we are obviously looking that there are likely to be some challenges coming, क्योंकि जो नए केसेस जो अभी आ चुके हैं वो ज़्यादातर अपील प्रोसेस पे अभी चल रहे हैं. ठीक है, आपको यहाँ होल्ड कर दें, कॉल आ रही है, शामिल कर दें. अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम. सॉरी, मैंने आपको दोबारा फोन किया. वो ये पूछना चाह रही थी, आप मुझे जरा उर्दू में क्लियर बता दीजिएगा कि वो वही बिजनेस वीजे के बारे में कितना टैक्स पे करना होगा, और इस पे श्योर है कि इंडेफिनिट लग जाएगा. मुझे ज्यादा इंडेफिनिट पे कंसर्न है कि प्लीज आप थोड़ा सा क्लियर उर्दू में बताएं तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी. ठीक है, थैंक यू. वॉच करें. अभी लेट्स डिस्कस ये क्वेश्चन का सवाल को कर दें. जो सवाल है वो था कि टैक्स कितना पे करना पड़ेगा. सो बाय डेफिनेशन होम ऑफिस इज़ नॉट सेइंग कि उन्होंने कहा उर्दू में बताएं, होम ऑफिस ये नहीं पूछ रहा कि आपने 5,000 दिया या 10,000 दिया. इट डिपेंड्स ऑन टू कि आप किस तरह बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं और किस तरह रन कर रहे हैं. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि लीव टू रिमेन they should have been here on 5 years. आप 5 साल से पहले लीव टू रिमेन अप्लाई कर ही नहीं सकते अंडर द बिजनेस वीज़ा. But they can, वो कर सकती हैं. Well, I mean I'm assuming कि उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, तो 5 साल में उन्होंने फर्स्ट 3 इयर्स के बाद जो है उनको अपने अकाउंट सबमिट करने पड़ेंगे. उसमें उनका अकाउंटेंट उनको बता सकता है कि उन्होंने कितना वो जो है टैक्स दिया. आई मीन यूके बीए जो है असल में देख रहा है कि आपने कितने यूके के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कितनी आपने जॉब प्रोवाइड की है. दे आर लुकिंग एट द जॉब क्रिएशन एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉट नेसेसरीली कि आपने कितना टर्नओवर जनरेट किया है या कितना टैक्स आपने दिया. ठीक है, शुक्रिया. शाह साहब कॉल आ रही है, उसे शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम. हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई. उससे पहले भी कॉल आई थी, अपने जफ़र साहब मेंशन कर रहे थे अबाउट द ब्रिटिश हैं, शादी करके आए, वाइफ्स इन पाकिस्तान, व्हाट इज नीड टू डू. उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये बताएंगे हाउ इज गोना ब्रिंग हिज वाइफ ओवर टू यूके. I mean finance we have already discussed it over and over again. I mean the other key aspect is the requirement of the spouse to be able to speak English. So life in UK test is the criteria that the spouse जो अब इन्होंने शादी की है तो इनकी जो मिसेस हैं उनको to a certain level should be able to speak. So there is IELTS or ESOL, वो उनको करना पड़ेगा and he'll have to submit the certificate that she is successfully passed. ठीक है. शाहिद साहब अभी आपके पास दोबारा आते हैं, कॉल आ रही है, इससे शामिल करते हैं. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम. कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपकी दुआएं. थैंक यू. अच्छा, मुझे एक सवाल करना था. मैं जो है ना 2009 में मैं स्टूडेंट आया था इस कंट्री में. ठीक है. फिर मैंने आके यहाँ से डिग्री की और उसके बाद फिर मैंने जो है ना ब्रिटिश से शादी की. और शादी करके जब मैंने शादी की तो उस वक्त मेरा अभी कॉन्वोकेशन नहीं हुआ था, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपना जो ट्रांसक्रिप्ट था वो लगा के भेजा था. तो उसकी बेस पे उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन लीव 3 साल की दे दी. ठीक है. अब मुझे ये पता करना है कि अब मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूंगा जब मेरी ये
ختم ہو گئے یا کیا کروں گا جب یہ 3 سال مکمل ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے اوکے. لیکن مجھے 2009 میں اس کنٹری میں آیا تھا اور ٹھیک ہے آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا. پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں. اچھا بھائی یہ جو کوشچن ابھی انہوں نے پوچھا تھا 2009 میں آئے تھے, ہی واز اے اسٹوڈنٹ میرڈ گریڈ اینڈ ہیز آن ڈسکریشن لیو ان ملی اینڈ ہی وانٹس ILR indefinite leave to remain. What is going to be his issues and how can we advise him? نارملی اس کے ظاہر ہے یہ 3 سال کے بعد ظاہر ہے کہ جب کیونکہ انیشلی ان کو 3 سال ملی ابھی 3 سال کے بعد ان کو دوبارہ ایکسٹینشن ملتی ہے. اگر ظاہر ہے کہ 2012 سے جو کیسز ان کو 3 سال کے ایکسٹینشنز ہوتی تھی ان کو ظاہر ہے کہ وہ آگے 3 سال آگے ملے گی. اس کے بعد ظاہر جب یہ پکی اسٹے کریں گے ظاہر ہے کہ ان کو شو کرنا پڑے گا یہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, اگر ان کے بچے بھی ہیں ظاہر ایویڈنس وہ بھی ساتھ دینا پڑے گا. اور دوسری بات ظاہر ہے کہ اکتوبر میں تو نئے قانون تو ویسے آ رہے ہیں کہ انگریزی لینگویج کے ظاہر ہے کہ 24 اکتوبر از چینجنگ کہ آپ کے پاس UK لائف ٹیسٹ ہونا چاہیے جو وطن سے آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ برنگ دیم ٹو B لیولز کہ ٹو میک شور کہ ظاہر ہے کہ یہ ہائی لیول کر رہے ہیں کہ کم لوگ ادھر سے آئیں زیادہ تر ان کے ریکوائرمنٹس آ کے بیسک کریں. تو اس وقت کے ظاہر ہے کہ جو مین چیز ہوتی ہے کہ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹس کیونکہ یہ زیادہ تبدیلی کافی آ چکی ہیں اور آ بھی رہی ہیں ظاہر ہے کہ دین اس وقت کے مطابق سے ہی شوڈ ٹرائی ٹو فالو دا ایڈوائس. پر اگر یہ ڈیپینڈ ہے کہ ابھی اس کی ڈسکریشن لیو کب ختم ہوگی کیونکہ ان نے کہا تھا کہ 2009 پہ میں آیا تھا پر یہ نہیں کہا کہ ظاہر ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کب ختم ہوا ہوں اس کے بعد شادی کب ہوئی ہے ڈسکریشن لیو مجھے کب ملی ہے. سو اٹس میٹر آف بیسکلی سیئنگ وین ور یو گیون آل دیز تھنگس. So and then from there then you can take it. And best thing I normally say is try to look for a reputable solicitor and obviously کوئی بہترین solicitor کے پاس چلے جائیں اور ظاہر کہ یہ ایڈوائس وہ بھی آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ ڈپینڈ اگر ان کی 2015 یا 16 پہ ختم ہو رہی ہے then تب تک آپ ان کے پاس ڈسکریشن ہی ہے ابھی تک. جی آپ نے سن لیا ابھی جواب. ایک اور کال آ رہی ہے اسے شامل کرتے ہیں. ہلو کون کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. سلیم صاحب. جی سلیم صاحب. جی میرے دوست سے اس نے جو ہے نا اپنی سیکنڈ بیوی کو ادھر بلایا ہوا ہے وزٹ کے لیے لیکن اس کا ایک بیٹا اس سیکنڈ بیوی کے ساتھ ہے تو اس کو برٹش پاسپورٹ لے کر ادھر لے آیا ہے تو ابھی وہ بیوی اس کی رہ سکتی ہے ادھر اس کے بیٹے کے ساتھ؟ ٹھیک ہے آپ سلیم صاحب آپ پروگرام ہمارا واچ کرتے رہیں. شارٹ ٹائم ہو رہا ہے اس میں ہم کوشش یہی کریں گے obviously trying to condense this. یہ جو ابھی جو کال آئے انہوں نے کہ سیکنڈ وائف ان کا ایک بچہ ہے I mean obviously یہاں کے the rules are not going to be applicable to that. Azabay was ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قانونی طور پہ تو ایک ہی بیگم آپ رکھ سکتے ہیں UK میں اور ظاہر ہے کہ جب اگر وہ ظاہر بچے کو دیا گیا بیکاز وہ اس کا بچے کا باپ برٹش ہے اس کا پاسپورٹ اس کے بیس پہ. دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے اور ظاہر قانونی طور پہ یہاں پہ آپ بیگم ایک ہی رکھ سکتے ہیں. صحیح بات شکریہ. ایک اور کال آ رہی ہے اسے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ جب انفورسمنٹ ٹیم آتی ہے اگر کوئی اوور اسٹے ہو جائے تو میری سسٹر کا ویزا ریفیوز ہوا ہے. ہم لوگوں نے کیا تھا یہ پرائیویٹ لائف کے اس کے آرٹیکل 8 کے انڈر تو وہ 3 سال سے ادھر ہیں تو ابھی انہوں نے ریفیوز کر دیا اور کوئی رائٹ آف اپیل نہیں دیا تو اب فردر کیا کرنا چاہیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا بیسٹ پاسبل وے ہے فارورڈ جانے کے لیے. اور یہ ایک دوسری بات کوشچن میں نے یہ پوچھا تھا کہ جب انفورسمنٹ ٹیم آتی ہے تو کیا وہ ریموول کے لیے تو کیا وہ آپ کو رائٹ آف اپیل ملتا ہے اس سے یا نہیں کیونکہ میری سسٹر جو ہے وہ ڈپریشن سفر کر رہی ہے مدر کی ڈیتھ کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے تو شی از ہیونگ ٹریٹمنٹ ہیئر پرائیویٹ سنس شی از کم ہیئر ان 2010. Okay, we'll give you guidance on this question. جو ابھی آیا نا سسٹر نے جو کال کری she mentioned about the enforcement team article 8 human rights کے مطابق and she's been refused. تو ان کو کیا کرنا چاہیے what her situation how can I give her the advice on that? The main thing you got to look at here is basically obviously why has it been refused on Article 8? Obviously what you got to bear in mind as well is 3 years and 3 years right to a private life it doesn't really exist that much. That's why UKBA is quite happy to deal with these cases quickly finish them fast and obviously get rid of them. That's what they're trying to do. But on the other hand you got to bear ان نے کہا تھا کہ ان کی ماں ظاہر ہے کہ انتقال کر چکی ہے. اگر وہ انتقال کر چکے اگر یہ خاتون کو ظاہر ہے کہ ان کی جو سسٹر ہے ظاہر ہے کہ obviously اس کو ڈپریشن ہے you got to see what the medical treatment is. Is she actually just receiving a counseling or is she on the second or is it post basically treatments? You got to look at where she is. Is she capable of managing herself? Then what I would normally say is that you should really contact any solicitors in these matters. Try to take all the paperwork with the current basic diagnosis from the hospitals, even from the doctors or from the counselings, or to basically establish how far she is.
then from there try to reprogress the case and refile the application back to the Home Office on the base of the medical grounds. Very good. आपने बहुत अच्छे उसका explanation दिया. आपको जवाब मिल गया होगा. हमारे पास एक और कॉल आ रही है, उसे शामिल करते हैं. हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. मैं 2010 में यहाँ आया था एज ए स्टूडेंट. फिर मैंने शादी की थी 2012 में. तो अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो वापस आ रहा था तो एयरपोर्ट पर मेरी वाइफ ने उनको शिकायत कर दी थी. तो उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ लिया था. और यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ मेरा एक बेटा भी है, 1 साल का है. तो अभी मैं बेल पर बाहर निकला हूँ. और अभी मैंने बच्ची के लिए भी केस डाला है कोर्ट में, उसकी एक्सेस के लिए. ठीक है. और मेरा केस चल रहा है. 25 को आज हियरिंग थी, लेकिन उन्होंने उसको 17 का. जी, आप ये बताएं आपका क्वेश्चन क्या है इसके मुताबिक. आप क्वेश्चन ये है कि मुझे वीजा मिल जाएगा बच्चे के बिहाफ पर कि नहीं. और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मैं यहाँ आया था 2010 में. 2010. ओके. और फिर 2012 में शादी की थी मैंने. बाद में मुझे वीजा मिला था. शादी तो मैंने पहले की थी, लेकिन जब गया था पाकिस्तान तो वहां से आ रहा था, वाइफ ने कोई मसला कर दिया. ठीक है. ओके, शुक्रिया आपका. आप प्रोग्राम देखते रहे. ये कंप्लेंट हो चुकी है. He's been married and obviously it's a very common problem at the moment, unfortunately. It's not something which I would say it's under the surface. These are wide problems at the moment in the community. इनके दायरे को अभी तो कह रहे हैं कि दायरे को पाकिस्तान गए 2012 में इन्हें शादी की थी. दायरे को 2014 तक तो होगा इनका वीज़ा. जाओ अगर है तो दायरे केंद्र ये होता है कि दायरे होम ऑफिस को खतून लिख देती है कि दायरे को लोग मेरे साथ इसका कोई नाता नहीं है, दायरे के इसका वीज़ा ख़त्म करो. जब वो वापस आए उन लोगों ने अरेस्ट किया दायरे के, कहा कि तुम दोनों साथ नहीं रह रही हो, दायरे के तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है. अभी दायरे को जो मसला है इसके पास, वो कह रहा है कि फैमिली के बच्चा है, पर दायरे को वो किसी फैमिली वकील के पास ही होगा जैसे वो कह रहे हैं. वो बच्चे के बुनियाद पे वो कर सकते हैं. अगर बच्चे का कोर्ट ऑर्डर हो तो जाकर उसके दायरे कोर्ट में अगर लागू है, दायरे फिलहाल वो केस चल रहा है, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मेरा केस अभी फिलहाल पेंडिंग है. उसके बाद ये होता है कि होम ऑफिस दायरे से मांगे कि प्रोग्रेस के क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बाद बच्चों के जब मसले आते हैं उसमें कास्ट भी इन्वॉल्व होती है. दायरे वो देखती है कि दायरे के क्या ये बाप ये बच्चा क्योंकि 1 साल का होगा, दायरे को क्या ये बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर सकता है कि नहीं. इफ़ यू कैन देन नॉर्मली हैपेंस, बट आई नॉर्मली से इन दीज सर्कमस्टांसेस is continue as normal as you are and then see some good solicitor. ठीक है. आपको इस वक्त जवाब मिल गया होगा. इस वक्त अपने हमारे जो competent solicitor साहब है उनसे मिल गया होगा. आपको जवाब मिल गया होगा इसके बारे में. तो आप किसी वकील को कांटेक्ट करें. ऑब्वियसली आपका केस जो है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, शिकायत हो चुकी है, पर टाइम ज़रा शॉर्ट है. ट्राई टू इसे हम थोड़ी समराइज करना चाहते हैं बिकॉज देयर विल बी नो मोर कॉल्स वी गोना बी टेकिंग नाउ बिकॉज वी गोट रन आउट टाइम. आसिफ साहब, आप जो भी कॉल आई थी जो आर्टिकुलेट the life and private life in UK as in जो होता है regarding the human rights, so what can she do? What your case? I mean, obviously this is a quite disturbing. It is. It's obviously. I mean, you got to look at. I mean, obviously, I do sympathise that the mother has passed away. So obviously, the lady is suffering depression. But you see, depression is there's different forms of them. But if you're just going to base it on a depression basis, the UKBA nowadays says, well, there's so many treatments available within your home native country. Then therefore, there's no reason as to why you cannot reintegrate back into that country. But its only question is obviously. But medical condition, you know, we're getting that she's on that severe depression. But it depends on your doctors or the consultants, because obviously they've got to give, diagnostics whether this person is unfit. And if this person is unfit, and then obviously they've got to look at the circumstances. Then you've got to put the case back to the Home Office. That look, medically this person isn't fit. He can't travel. Normal airlines probably will even reject taking the individual. Yeah. Home Office will try to enforce to try to take the individual back. But the normal circumstances, we do say that if it's severity of the depression itself, then in those circumstances, it's best to submit an application. Okay, वो उनको ये भी question था शायद साहब. She mentioned about enforcement team. We'll get into enforcement team. हमें छू सकते हैं in circumstances. Obviously, they have a right to go there if somebody's been an overstayer. That's right. I mean, obviously, if it gets down to that stage where the enforcement team comes and arrests them, then it's very difficult, because obviously they've exhausted all the rights of appeal.
like Mr. Azhar said, was their best defense is to actually lodge a fresh appeal, well, not fresh appeal, but a new application with the new medical evidence to buy more time, basically, because obviously once it gets to enforcement, there's I don't know. Well, it'd be difficult. But आपने जो mention करा था, she needs to get medical evidence from the doctors. Yeah, the main चीज़ ये. And then obviously from there move the case forward. Okay. So mainly this is a major issue. अच्छा ये भी questions at the moment. Visitors जो आ रहे थे UK में, and obviously we've run out of time. In the next time program we will discuss that in more detail. Azhar भाई आपसे पूछूंगा इस पे. तो ये जो appeals ये इन्होंने refuse कर दिया. I mean, उसका भी एक impact होएगा. I mean, refuse नहीं कर दिया. उन लोगों ने ये किया कि जो right of appeal है उसको निकाली गई है. वो ये कह रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे हर सालाना बता रहे कि thousands of appeals, over 160,000 appeals were coming through the systems. वो कह रहे हैं काफ़ी backlog system आ रहा था, काफ़ी delays आ रही थी. उन लोगों ने ये कहा कि पहले तो इन लोगों ने निकाला था कि आपके जो distant relatives हैं वो आ नहीं सकते, immediate family होनी चाहिए. जैसे बहन भाई माँ बाप ये सारे इन लोगों को आप अप्लाई सकते थे. अब दारे के इस जून से दारे इन लोगों ने ये किया है कि दारे के इनके लिए भी इन लोगों ने राइट ऑफ अपील ख़त्म कर दी. वो कह रहे हैं कि नहीं से करें आप सबको और दारे का हम आपको देंगे. अगर रिफ्यूज़ हो जाता है जिस बुनियाद पर हमने आपको रिफ्यूज़ किया है वो दारे को उस चीज़ों को आप दोबारा मीट करें और दारे हम आपको वीज़ा देंगे. यही चीज़ की शुक्रिया. I think we run out of time now. सब आपको सबका शुक्रिया करता हूँ for watching the program and being a part of the interactive program. And जो हमने अभी टॉपिक जो अभी छेड़ा है about the visitors being refused, whether it's right or wrong, ये हमारी rights हैं ये नहीं है, we will be talking about that next program. Inshallah we will talk about it. Azhar साहब से ज़रूर पूछेंगे, शाहिद साहब से भी पूछेंगे, because इसका negative impact हो रहा है. A lot of people feel this is हमारी right है, why is it we don't have that right of appeal? Why the visitors don't have that? So we will discuss that. आपका बहुत बहुत शुक्रिया for joining our program. And again, like I said, हमारे program में आप ज़रूर इसमें contact कर सकते हैं. You have a contact number, email address, and we'll be here to provide good advice, litigation and representation. So keep watching Hidayat TV. मेरी तरफ से खुदा हाफिज़.